sa GC punog notification. Mga baygawas ta adventure ta karon. Nya naay mangutana maoni pirme. Unsa man gyud atong plano dire. Asa ta padulo? Basta gawas lang ta. Unsay oras? Later lang sa kinsay mo drive. Tan-awon pa. Aw kabalo na ko ani drawing na puta. Nagandam na ang tanan, naligo na ganiyang uban. Pero pag-abot sa oras, murag na wala tanan. Drawing na pod, drawing na pod. Giingnan tagalas 7 pero alas 9 na. Drawing na pod, drawing na pod. Daghan kayo plano pero walay nahita mo. Unsay plano, wala pa plano. Asa ta, ambot pa gyud. Pero basta kuyog ang barkada. Malingaw gi hapon ta. Naay mo ingon, duol na ko. Pero naa pa di ay sa balay. Naay mo ingon, 5 minutes ra. Murag 1 hour ang iyang delay. Naay galit mawala. Naay kaget matulo. Naay mo ingon, sunod na lang ta. Pero ugma, balik na sad sugod. Bisan pila ka beses, pareho ragi hapon. Murag walay plano pero naay memories nga baon. Drawing na pod, drawing na pod. Mauni angan among paboritong kalibot. Drawing na pod, drawing na pod. Walay schedule pero kompleto ang lingaw. Unsay plano, wala pa plano. Kinsay mo drive, tan-awon pa nato. Bisan asa, pagtapadulong. Basta barkada, go gihapon. Ugma na lang, sige lang, sunod semana. Sige lang, basta naay chika ug